kami sa may gitna ng kagubatan guys. May nakita tayong kay laki at taas ng bagong guys. Yun o. Yan. Napakataas guys. Yan. No? 6 feet. Mahigit. Grabe. Ang taas-taas niya guys. Ngayon ako nakikita ng bagong na ganito. Dito mo makikita na grabe. Itong area nito mataba yung yuta, yung lupa guys. Kasi ang haba at taas ng bagong 6 feet. Grabe guys. Yan. Ito 6 feet. 6 feet siya guys. Ang taas-taas niya. Ganito yun. So maliit lang. 4 feet lang. Yun. 4 feet. Ayan. Ito. Grabe. 6 feet. Taas pa sa atin guys. Ayan o. 6 feet talaga. Grabe. Malaki guys. Green yung kulay niya. Itong isa. No, dark green. Ayan. Guys. And guys, thank you for watching guys. Don't forget to share and like my video para ma-update ko guys sa ating mga bagong content na ating i-upload guys. Ayan guys. Share nyo lang guys at saka like, comment. Yun. Bye guys.